Director of Technical Education to conducting the admission to professional courses in the state for the MBBS, BDS, BHMS, BMS, nursing, paramedical and BVS-AH, even though for physiotherapy courses on the basis of NEET conducted by National Testing Agency. This year, NEET 2024 was conducted on 5th of May 2024 and results were declared on 4th June 2024. However, in the view of some discrepancies observed by the authorities, this result was revised on 30th June 2024. The matter was also being heard by the Honorable Supreme Court, and on 24th July 2024, Honorable Supreme Court ruled that NTA should be revised the result of almost 4 lakh students and declared the same. Accordingly, the revised result have been declared on 26th of July 2024. For the state quota in Goa Medical College, the candidate to be considered for admissions are only from Goa, fulfilling the eligibility criteria as stated in the prospectus, not only for the MBBS but for all the professional colleges. Okay, that correction should be done. These criteria are mainly regarding the passing the qualifying examination of standard 12th science from high secondary school located in the state of Goa, and other being residential requirement for the specified period. Such applicants are not impacted by the revised result, and such there will be no impact on the career of such students who will be getting the admissions against the state quota. However, for all India quota, the revised result can be have some impact, as the conduct of NET 2024 exam is not under the purview of the state government. Any envisaged or the perceived impact on the student's career as above is not within the control of this government. As soon as the revised result of NEET 2024 declared by NTA are submitted by the applicant, and the schedule of the admission process is announced by Medical Counseling Committee of the Director General of the Health Services, Government of India, Director of the Technical Education will be proceed with the admission process to all NEET-based courses with MBBS, BDS, BHMS, BMS, physiotherapy, nursing, paramedical and BVS and AH course on the basis of NEET conducted by NTA National Testing Agency. Thus, I wish to assure to honorable members that the students and parents need not to be the harbor for any concern over the impact of the NEET 2024 result on the student career, and I also assure to the House to conduct the reminder admission process to all NEET 2024 based on the courses at the earliest and facilitated the student pursuing their career in these courses. Just for the information, we have already, as per the counselling schedule, informed the Medical Counselling Committee, the DGCS, the Government of India. The first round of the counselling of the state quota MBBS seats is conducted between 21 to 29th of August. Accordingly, Director of Technical Education and will be notifying the schedule for the Goa State Counselling MBBS, BDS and other courses admission to be conducted during the above period. We have already given the advertisement on the papers also. Honorable Speaker, आमचे concern कित जाता पयली exam आशिल्ले, there was a Goa examination. Then when NEET was being conducted, these were challenged in the Supreme Court. Supreme Court quashed it by saying Medical Council of India cannot conduct these exams. A 5-bench judge of the Supreme Court stayed that until decision was taken. 2019 NMC Act was enacted, by which all these exams are to be done uniformly by NTA. Now, what I'm saying is, they are getting very good marks in our board examination, but they flunk in the NET. Or there are other students who don't do well in the board exam, but they top up in the NET. Now, how do you work out this framework? Because NET, those top scorers, if you have made a research or a study, they are all people who have gone to coaching institutes where they have spent lakhs of rupees. What about the other people who don't have access or the money to go in for the coaching institutions? How you balance? Now, we are looking at it from the point of result. We know that the result has caused heartburn to many people, including the markings. My question is, I know that under Section
14, the exam is required to be conducted by the National Testing Agency. But how do you balance our students who are answering with their board examination? Because right now it's only NET score which is counted. So how can you work out? I know it's also a central subject, but and also under the central law. Can the state government not make a proposal for considering this? I'm not saying you do the change, but at least make a proposal. Let's see what the government of India decides and how they can consider this. So local interest can be considered along with this and not promote coaching institutes like this. Yes, Shivanji Vegas. Joint Don't toy us, honey. बोलो. Yes, sir. Speaker sir, I stand by with regards to the calling attention that is jointly placed by us. Speaker sir, आज पयली सद्यार आम जाणाय की हे नीटा लागून आज टोटल जो फेलियर जाला हिंगात आन्सराचे आमकां दिला कित म्हण बोला डिस्क्रिपन्सीज म्हणून बरयला पूण हे डिस्क्रिपन्सीज ओर हो गोलमाल in order to accommodate somebody's students हे आतां प्रॉब्लम हिंगा आहा जे भाशेन आमगे कलिगान सांगलां बट द मेन पॉयंट हियर हें जें आज जालां फेलियर जो जाला ह्या भुरग्यां मोतीन आख्खे देशभर पूण आमगे भुरग्यांचें उलय आतां हें सिट्युएशन असो जालो एक पॅनीक कसो आतां सगलीं रावता एक कितें करपाचें जेन्ना जो आन्सर येतलो जो कोर्टान तांत सांगिला द बींग हर्ड ऑन द 24th of July हेजे आन्सर कितें येयलां आतां 26th of July परत हें जातलें सो समवे देर इज अ ट्रस्ट कम्युनिटी ट्रस्ट जो आहा हो परत परत फेल जायत आहा सो जेन्ना हो कम्युनिटी ट्रस्ट फेल जाला आनी आमगे सगळे भुरगे हुस्क्यांत आहाय जाल्यार पयलीं सद्यार आमी जाण जावपा जाय हेजें इवॅल्युएट केलें जाल्यार द नीट एग्जामिनेशन सिस्टम is severely affecting the medical education opportunities of all the children and especially poor children from rural area. हेजे मुडचें कितें how it is affecting the opportunity. नीटा जरी तर तूं ऊंच येना जाल्यार तुका मेडिकल हितून तुका सीट मेळपाना तूं कितलोय हें जावं सो नीट not only makes the school education system ineffective but also takes away the rights to some extent of the state government. कित्याक स्पीकर सर now with this today's calling attention let us take a decision double engine sarkar चलत जाल्यारी हेजेर कोटा let us take a decision to urge the central government to allow admissions in medical colleges based on common entrance एक CET चेर entrance exam चेर allow करपाक conducted by the state government and cancel the NEET system due to the nationwide malpractices that we see now. So let the House request the center to exempt Goa from this exam for this year and allow admissions in the medical colleges to students on the basis of a common entrance test conducted by the state government and cancel the NEET system in view of all these malpractices and failure of the community to get the trust on this government taking place nationwide and make the essential amendments in the National Medical Commission Act 2019, Central Act 30 of 2019. Because sir, हो amendment हाडून आज जरी तरी आमच्यान आमगे ह्या भुरग्यांगे जो हुस्को आहा पेरेंट्सांगे जो हुस्को आहा आनी कम्युनिटी ट्रस्ट जो आहा एग्जामिनेशन हो परत जरी तो रिस्टोर करपाक जाता हे आज कॉलिंग अटेंशन करपा जाय. Speaker sir, National Educative Come Entrance Test, Speaker sir, is conducted by National Testing Agency. Speaker sir, this year it is full of controversy with number of allegations, paper leaks. Speaker sir, the trust deficit म्हणजे या लोकां भुरग्यांमध्ये हें जालो आहा. Speaker sir, before taking this NEET exam, entrance exam, Speaker sir, भुरगीं आमगेलीं चडशीं भुरग्यां they are full with emotions, anxiety, stress, fear, pressure. हें तेंगेलें सारकें आसोता. They get ready for this exam. Speaker sir, lot of malpractices during examination are gone undetected. Speaker sir, हें जे आमगेलें filtration of this whole process have to be done. Speaker sir, it has been admitted by the Supreme Court and National Testing Agency that its paper was leaked. Speaker sir, lakhs of rupees have been paid, लाखांनी पयस फारीक केले to get this paper. Speaker sir, according to CBI sources, माया 5 तारखेर ट्रकांनी बोन पेपरां on क्लाम पाविल्लीं ट्रकांनी. It is come, I have got the report. Speaker sir, CBI investigation is clearly mentioned. आता Chief Minister आमगे सांगला it is not within the purview of state government. No, I am talking about the reports, but you are saying on your answer that is not between the purview of state government.
बट आमगे भुरग्यांक हे स्ट्रेस हे भुरग्यांक कोटा 2 वर्सां 3 वर्सां प्रिपेर जाताय फॉर दीस नीट एग्जाम. सो वेन यू से इट इज नॉट बिटवीन द पर्व्यू ऑफ युअर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज गॉन. Okay. काबारू भुरग्यांक तशें मरपाचें. Sri Uriya Lemon. मातशें तूं कर. यू हॅव टू टेक डबल इंजीन सरकार ना तुगेलो उंच आनी सकलो. सर एकच मिनिट. तो भुरग्यांक मरपाचें म्हणटा तो शब्द काड. तो एक्सपंज. Yes. काढा. ओके नो बट भुरग्यांक त्रास जाताय न्हू हे स्ट्रेस आहा. बट तूं आतां म्हणटा बट यू आर गिविंग आन्सर. इट इज नॉट बिटवीन द पर्व्यू ऑफ स्टेट गव्हर्मेंट. सरकार तुगे आहा न्हू उंच आनी सकलो. Yes. सी दॅट. Sri Uriya Lemon. हे कॉलिंग अटेन्शन जे आमी जॉयंट घातला बाय कालूस एंड ऑल माय कलिग्स इन दी ऑपोजिशन हे सारके गरजेचे. आणि स्पीकर सर, आय वूड स्टार्ट बाय अंडरलायनिंग टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दॅट इट वॉज द सुप्रीम कोर्ट दॅट टूक द लायन ऑफ द लिस्ट डिस्टर्बन्स जातले द डिसिजन दॅट दे टूक. आतां स्पीकर सर, considering the ramifications of all India exercise of holding NEET examinations आणि लाखांनी जे भुरगीं आहाय and further जे considering that the academic terms need to commence, what weight probably was एक मोदली वाट तेमी काळी least disturbance to the students, the Supreme Court probably felt that ordering a retest would be unfair. And that's because we should also take note that jenna leakage zali of NEET students, when it was the students' confidence, parents, academic community, and sagle lokamade, the NEET examination confidence paded, it was absolutely shattered. Supreme Court admit kela ki it was a paper leak. National Testing Agency ji ha temi admit kela it was a paper leak. And unholy nexus, nexus alle between coaching classes. आणि तशेंच जे म्हाका दिसता ऑर वी शूड से फॅक्टरीज एंड नीट इज आउट इन दी ओपन. आतां चेअरमॅन पड आसलो NTA चो एका रिजायन केलो. CBI इन्व्हेस्टिगेशन हेजेर ऑर्डर जाली. स्पीकर सर, म्हाका दिसता जोरी तर हे रिजल्ट्स एनीवे ते रिजल्ट्स मागीर डिक्लेअर जाले. इन शॉर्ट स्पीकर सर, द रिजल्ट्स आर कॉम्प्रमायज्ड. इट इज कॉम्प्रमायज्ड बिकॉज द टेस्ट वॉज कॉम्प्रमायज्ड. देर कुड बी अ लॉट ऑफ माल प्रॅक्टिसीस which are undetected. And Elton would truck bor paper hoila mo in goya paula mo kit guarantee na mo, because there is no fairness to this 2024 NEET. Student community padais because they are divided. They are divided on the Supreme Court verdict. Kabar ko the importance because the bell manaka. Because sir, je student you are from education Yes, lagte te. I know. My tuj bari gele astale jaite. Because the students are relieved that at least the admission and counseling for medical colleges would begin shortly without delaying the academic calendar. And some students feel that they have gone through torture and the government is playing with the health and education. Speaker sir, ek munni ha Modi hai to mumkin hai. What is mumkin hai, they ask. Politics with the future of medical education. Speaker sir, definitely what has happened will affect the students and their career. It has shaken their confidence. It has destroyed the sanctity of the testing examination. Post-examination has been a torture. The government, Magadista, should at least do filtration of the wrongdoers. Government should not consider, although considering the Supreme Court order, a clean sheet mutum somspano. The Supreme Court Speaker, Magadista, the government has failed in conducting this NEET examination. जे टेस्ट जाता है रँकिंग एक मार्क पासून दोतोरी फ्रॉम द मेडिकल बॅकग्राउंड एक मार्क चेंज जालें जाल्यार डिफरन्स जाता स्पीकर सर. हांवूय पयलीं दोतोर जावपा मग गेल्लो मागीर मार्क मगे मातशें हें जालें मग पायलट जालो. हांव स्पीकर सर, लेट द हाऊस, आय बिलीव लेट द हाऊस रिजॉल्व दॅट unitedly we communicate to the central government that it has failed in its sacred duty of guarding the sanctity of national testing. Speaker sir, let this house express solidarity with the affected students. And let us emphasize, lakhani and millionani je youth hai aspiring to be medical educationists who will carry the burden of this unfair, unjust handling of NEET throughout their lives. Thank you, Speaker. Sri Kurusilo. Because जेन्ना आमी बोर्ड एग्जाम आन्सर केल्ली त्या टायमार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बोर्ड 12 मार्क्स करून मेरीट लिस्ट येतालें. जेन्ना नीट येयला ऑल इंडिया निटा प्रमाणे रँकींग येता. स्पीकर सर एक हायलायट करपाक सोदता आनी तूं चॅक कर. जेन्ना बोर्डाचे मार्क्स करून मेरीट लिस्ट येतालें त्या लिस्टाचे जायते आमचे विलेजांत भुरगे ते लिस्टार आसताले आनी नोट कर ते टॉप पासून जाताले.
आनी आयज हे निटाचे हे लिस्ट येता मॅरीट लिस्ट तेजे विलेजांतू बरी कोण आसनाय स्पीकर सर बोर्ड एग्जाम तेन्ना आन्सर करता एक दोन तो एक इंटेलिजंट आसपा जाय आनी हार्ड वर्कींग आसपा जाय आयज जे कोण नीट आन्सर करताय ते मॅरीट येताय ते फर्स्ट तांकां कोचिंग क्लासी एडमिशन करपाक बरें कोचिंग क्लासी आनी सेकेंड इंटेलिजंट आनी हार्ड वर्कींग आतां तूं लिस्ट चोयल जाल्यार तूं कळटलें ह्या लिस्टाचे कोण आसपा न्हय विलेजाचे जे कोचिंग घेयनाय ते आनी जे सिटी रावनाय ते हे नीट आहा ती फकत रीच आहाय तांकां जे कोणाचे एफर्ट जाता कोण कोचिंग क्लासीन वयताय तांकां जे पुअर विलेजान रावताय तांकां ह्या लिस्टार कोण येवपा न्हय सो आतां तामिळनाडू वेस्ट बेंगॉल कर्नाटका रेजोल्युशन घेयलें ते नीट फॉलो करपा आनी तेंचे स्टेट एग्जाम आन्सर करतले म्हणून सो आमी ती स्टेट एग्जाम आन्सर करपा जाय तेजे भाशेन स्पिकर सर लास्ट टायम आमी जेईचें हिंगा डिस्कशन जाल्लें ते लिस्ट पासून चोय आयज ते मॅरीट लिस्ट चोयल जाल्यार Only NEET, not JEE. नेक्स्ट श्री विजय सर. स्पीकर सर मुख्यमंत्र्यान जे कॉलिंग एटेन्शन पोस्टपोन करून उत्तर दिलें ते उत्तर जर पळयलें आनी जे उतरां ताणें वापरल्या इन व्यू ऑफ सम डिस्क्रिपन्सीज म्हणटा तो डिस्क्रिपन्सीज म्हळ्यार कितें बारीकची चूक एरर स्पीकर सर रिजल्ट्स कॅन हॅव सम इम्पॅक्ट जाल्यार आमी कॉलिंग एटेन्शन सगळें एक जावन हाडनात इट इज हॅविंग अ ह्यूज इम्पॅक्ट आनी स्पीकर सर this is not under the purview of the state government. Any envisaged or perceived impact on students' career is not within the control of the government. म्हळ्यार डबल इंजीन झिरो कांय ना डबल इंजीन स्पीकर सर आतां हांव कमिंग टू द पॉयंट सरकाराक गोंयचे भुरग्यांचें कितलें पडलां नीट म्हणटा तें जे गोंयचे भुरगे आन्सर कळना ताजें कितलें पडलां तें हे कॉलिंग एटेन्शनाच्या आन्सराचेर कळटा आनी 2 वर्सां स्पीकर सर प्रिपेर केली हाजे खातीर आनी मागीर तांकां कळ्ळें की दुसरे स्टेटीन म्हळ्यार हजारीबाग आनी पटनान थंय फॅक्ट्री जाल्यो मानादीक ओपोजिशन लिडरान सांगला ते भशेन फॅक्ट्री म्हळ्यार कितें थंय पेपर लीक जाले आनी पेपर सॉल्वर म्हणून आयले हे सॉल्वरांक एरेस्ट केले स्पीकर सर पयशे दिवन रँक घेवंक मेळटा हे गोंयच्या भुरग्यांक कळ्ळां आनी तांची छाती तांची कॉलॅप्स जाल्ली आहा दे गॉन इन टू डिप्रेशन दीस इज द फॅक्ट आनी इफ एल्टन सेड तांणी जीव दिवपाचो काय म्हणून they may reach that stage if we don't take any corrective steps. So taji chuk na, he is anticipating that they can reach there. Speaker sir, issue is of exam leaks. And exam leak म्हणटा ती organized crime जाल्ली आहा after national testing agency. Speaker sir, हे centralized system जो आहा तातून लीकूच वाडल्या आनी हातून फोकस कितें आहा हाय नेटवर्क फॅमिलीज चड करून NRI आतां बाब क्रुजान सांगला ते भशेन गांवांतल्या मनशांक टार्गेट करनात ते NRI कोर्टाचेर जो भितर येवंक सोदता तांकां फायदो करपा खातीर ह्यो लिक्स जातात स्पीकर सर तामिळनाडून म्हणलां की हो सेंट्रलायज्ड एग्जाम एबॉलिश करची तांणी ते कितें म्हणटात की ह्यो एग्जाम्स आहा त्यो कोटा मॅनेजमेंट फॉर NRI स्टुडंट्सां खातीर हे आसता म्हणून स्पीकर सर हांव मागतां की आमी मुखेलमंत्र्यान गोंयचे भुरग्यांक कसो तो सपोर्ट करतलो हे सगळे कॉम्पिटिटीव एग्जामान कित्याक 7 जुनाक मुखेलमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काडला की आपूण भुरग्यां कडेन मागता की आफ्टर 10th स्टँडर्ड तुमी हे कॉम्पिटिटीव एग्जामा खातीर प्रिपेर करात म्हणून आनी एंटायर NEP मॉडल जो आहा इज रिवॉल्विंग अरावंड कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स स्पीकर सर आमी ह्या सभाघरांत खुबदां सांगिल्लें आहा की एंट्रन्स एग्जामी खातीर कोचिंग फुकट दिवचें म्हणून आज हें कारण आमी घेवन आमी एक रिजोल्युशनाक कित्याक पावना की वी वील प्रोवायड फ्री कोचिंग और वी वील आस्क फॉर द एबॉलिशन ऑफ द सेंट्रलाइज सिस्टम आयदर ऑफ इट देन ओनली वी आर डुईंग जस्टिस टू द स्टुडंट्स थँक्यू स्पीकर सर श्री विजय शिवकर ना येस डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. हे जे आजचे जे कॉलिंग एटेन्शन आसा खूब बरें आसा हांव इतलेच हावजाक सांगता सगळ्या मेंबरांक ह्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर उलयतना सगळ्यांनी एकदम विचार करून उलोवपाचो कित्याक प्रत्येक भुरगो जेन्ना तो 12वी आन्सर करता म्हणजे 12वेचें प्रिपेरेशन तेचे 12वेक न्ही ताचो फावंडेशन कोर्स जाता 8वेच्यान सुरू जाता आनी तो 5 वर्सां शिकत आसता सो त्यामुळे हे आमचे खंयच्याय डिसिजनान खंयच्याय शब्दान आतां कोणी म्हटलें CET करपाची म्हटलें थोडे गोश्टी आमच्या सरकाराच्या परवीन नासता सो तो भुरगो तोच CET जातलो आतां परत CET जातली ताका कशें प्रिपेरेशन करूं जेन्ना फर्स्ट नीट आनी CET जाली तेन्ना आमचे कितलेशेच भुरगे दे कूड नॉट हे म्हणजे तांकां एडमिशनच मेळोंक ना कित्याक वी हॅड
ट्रेन फॉर जशें हांणी सांगलें तशें फक्त 12वीच्या मार्काचेर आसा. सो हाचेर खंयचेंय डिस्कशन जाता, खंयचेंय डिसिजन जाता, इट हॅज टू बी एकदम सेन्सिटीव डिसिजन. वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल, कित्याक कितलेशेच भुरगे आनी पेरंट्स हे डिसिजनाचेर आमच्या अवलंबून आसा. तेंचे मायंड बॅफल जावंक जायना. तांकां कळपाक जाय फुडल्या वर्साची एग्जाम आसा ती 12वी कशी आसा आनी निटाक थ्रू दॅट ओनली आय विल गेट मेडिसीन ऑर इंजिनियरींग. श्री निलेश काब्राल. rise to speak on the calling attention moved by my colleagues. Speaker sir, बरें जालें की आमचे ऑपोजिशनान म्हणूं ना की गोंयानूय फॅक्टरी घातल्या म्हणून, कित्याक गोंयांनी इन्स्टिट्यूट खूब आहा जे भुरगे शिकता. स्पिकर सर, एक बरी गोश्ट जाल्या की जी सेंट्रलायज एग्जाम जर नाटक करता तितू भितर मॅरिटाचे जे भुरगे येता तांकां सिलेक्ट जाता आनी आमचे फक्त सेंट्रल सीट्स जे आसा हे 10-12-20 सीट आसतले आउट ऑफ 180 सीट्स जे सेंट्रल कोर्टाक वयता. नॉर्मली ते भरना आनी मागीर बॅक टू रिजर्व. सो गोंयचे जे भुरग्यांक जो फियर एंड एग्जायटी जे ऑपोजिशन दाखोवंक सोदता ते गरजूच ना स्पिकर सर, कित्याक भुरग्यांची जी निटाची एग्जाम जाल्ली आहा गोंयच्या भुरग्यांक एज पर देअर मेरीट दे वील गेट इन गोवा मेडिकल कॉलेज. आतां तांकां जर एम्स आनी बाकीचे इन्स्टिट्यूट करपाक जाय आशिल्ले जाल्यार ही दुसरी गोश्ट. स्पिकर सर, जो लोकांचो भितर दिशाभूल करपाचो प्रयत्न जो ऑपोजिशन करता हो करचो न्ही. जशें आमचे डॉक्टर चंद्रकांत बाबान सांगला ते भशेन की ही नीट एग्जाम जी आसा NTN सारकी करून ही मानलेली आहा. सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिलें मेरीट लिस्ट मारून त्या भुरग्यांक बेगीन बेगीन घेवन तेंचें एडमिशन करून भरचें अशी विनंती करता CM स्पिकर सर. आनी दुसरी गोष्ट जी आज आसा, आज तेजे खातीर जी PG नीट जावपाचें ती फुडें गेल्ली आसा. हे सगळे ऑनरेबल CMन लक्ष घालून करून घेवचें अशें विनंती करता. आनी एक लक्षांत हाडपाक जाय स्पिकर सर की पयरूय हांवें सांगलें की PG नीटाची एग्जाम जाल्ली. सभागृहाचें कामकाज 5 मिनट वाडयता. स्पिकर सर, इशू कितें आसा स्पिकर सर, जो इशू आसा एक बरें आहा की GMC सिटां जी आसा ती गोंयच्या भुरग्यांक आसतली, भायल्या भुरग्यांक आसची ना. सो तेंचे फियर एंड एग्जायटी जावपाची गरज ना. नाटाची एग्जाम NTA एग्जाम म्हणजे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी एग्जाम जी फ्रॉड जाल्ली आहा ही आतां कांयच करनासतना भुरग्यांक आनी डिले करपाचें ना. बेगिना बेगीन कंप्लीट करून प्रोसिजर कंप्लीट करून एडमिशन घेवन ताका भरचें. आनी तशेंच CMक रिक्वेस्ट करता जे नीट PG आसा तेही बेगीन करचें, कित्याक लास्ट दिसाक एक दीस पयले रातचे शिफ्ट केले, एग्जाम कॅन्सील केले. भुरग्यांचे मायंडान खुबशी टेन्शनां चालू आहा. अभ्यास चालू आहा, अभ्यास 10-20 दीस पयलीं सोंपपाक जाय, अजूनय अभ्यास चालू आहा. सो ही गोश्ट लक्षांत घालपाक हें इन्फॉर्मेशन हाडपाक जाय स्पिकर सर. हेजेर न्ही, हेजेर सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी डिसिजन घेतलें, तेजेर आनी कांय उलोवपाचें ना. पूण एक बरी गोश्ट आसा की गोंयची भुरगीं गोंयची सिटां आसा तांकां गोंयच्यान एज पर गोंयच्या क्रायटेरिया ती मेळटली स्पिकर सर. माननीय मुख्यमंत्री. CM reply, just one small statement. Just one small. एक मिनट. Just one. I think Nilesh Kabral has missed the bus. In Pradeep Jain judgment, Supreme Court had said 15% all India reservation has to be there for 15%. So 85% remains for Goans. आमचे question गोंयकार हे chance मेट्टोस पेडे जाता म्हण ते न्ही आमचे. आमचे कितें? That 85%, those people who are scoring is between our Goa marks and the NEET marks. Itlench, they go for coaching, score high there. But they are coming down in the Goa board marks or Goa state exam marks. This is what I am trying to say. कितें म्हटलें? So when you answer your local exam, 12th qualifying exam, you don't have high marks. But NEET is high score. You understanding? So this is, because you have gone for coaching, you are getting higher marks. This is the fear. Itlench. हांव करता. CM एकूच स्पिकर सर जो दोतोर म्हणटा इशू कितें आहा तेणें रिकमेंड करपाक जाय CMक की जी 11वी 12वी जी आसा ती निटाचे सिलेबस शिकून तांकां गोवा बोर्डाचो सिलेबस काडून हांकां निटाकूच शिकोवपाक लावपाक जाय स्पिकर सर. तेन्ना ह्यो इशू जातले काबार. दोतोर सांगता दुसरेंच. दोतोर यू कॅन स्पीक. अरे राव रे स्पिकर सर I will speak and finish. I will speak. My only thing is, Speaker sir, that is up to the state government to decide. So I will request CM in continuation with doctor's thing, the 11th, 12th जे आसा NEETAक is compulsory. So 11th, 12th आमची भुरगीं जी शिकता गोवा बोर्डाचे आनी प्रिपेर करपाक, they should merge आनी मागीर हे सगळे भायले जे कोचिंग सेंटर बी आसा ते बंद जातले स्पिकर सर. 11th, 12th टिचरी गव्हर्मेंट सॅलरी दिता तांकां करून घेवचें अशें रिक्वेस्ट करता. सांगला ते सांग तूं. स्पिकर सर, आमकां गोंयच्या भुरग्यांचे पडलेलें आसा म्हणूनच तर म्हणजे हांवें पयर मातसो थोडोसो टायम घेतलेलो ताका लागून. हे पयर जर हांवें गडबडीन आन्सर केल्लें जाल्यार ताका प्रॉपर जावचें नाशिल्लें. म्हणून आमी ऑलरेडी आमचो टायम टेबल आनी शेड्यूल त्या एग्जामी खातीरचो ऑलरेडी डिक्लेअर केलो.
आणि निलेशान सांगला त्या प्रमाणे तसो आत्ता जे आमच्या प्रोफेशनल कोर्सिसाक जे एडमिशन्स घेतात गोंयचे भुरगे आयच्या घडीक तांचेर फरक पडना. त्या खातीर एक कन्फ्युजन जे वेन्झीन केलें ताजेरूय सांगता तेणी GCETचो रिजल्ट बीन प्रिफर कर किंवा GCET घेवची. GCET इज नॉट मेंट फॉर द MBBS. इट CET इट इज सेम थिंग. त्या खातीर ते आत्ताच ह्या म्हणजे आमी कन्फ्युजन करून घेवचें न्ही. ह्या वर्सा जी भुरगीं निटाक अपियर जाल्या तांचो रिजल्ट दिल्ली वचून ते पेनड्रायव्हचेर रिजल्ट हाडटात स्पेशली आनी दिल्ली वचून तो रिजल्ट डिक्लेअर करतले. जे भुरगे तांचें कावन्सिलींग ह्या डेटीच्या प्रमाणे सुरवात जातलें आनी मॅक्झिमम जे आहा पळय न्ही ते आमच्या भुरग्यांक एडमिशन्स मेळटले. हय, एक गजाल आमी आमची रुरल भुरगीं येयना अशें न्ही. फाटले फावटी एक आमचो ST स्टुडंट फ्रॉम द सावथ गोवा विलेज ही हॅज टॉप फाटले फावटी. हांव सांगता एक मिनीट बस. अशें कांय ना, आमचे भुरगे हुशारूय आहात. तांकां अजून थोडेशे ट्युशन्स दिवपाक जाय किंवा तांकां आनीक थोडेशे जर म्हणजे कोचिंग क्लासिसा सारके जर तांकां मेळ्ळे जाल्यार आनिकूय ग्रामीण भागांतले भुरगे हे खूब मोठ्या प्रमाणात टॉप करूं शकता. लास्ट इयर एक्चुली आमकां इनर व्हील क्लब ऑफ वास्को हांच्यांनी पेनड्रायव्हचेर हेजे सगळे जो सिलेबस आनी तेजे कोचिंग्स दिवपाचो एक प्रयोग आमी सुरू केल्लो, बट तो सगळ्या हाय सेकंडरी पावूंक ना. हांव तो परत एकदां रिवायज करता. म्हणजे सिस्टम काडून जे 11वी आनी 12वी शिकता तांकां कशा पद्दतीन मदत करपाक मेळटली ह्या रिगार्डींग द कोचिंग ऑफ नीट हाजेर हांव भर दितां. आनी जेणे करून अक्रॉस द हाय सेकंडरीज ह्या सगळ्या जाणांक म्हणजे पॅरलली निलेशान सिलेबसचो विशय म्हटलो बट तरी सुद्दां पॅरलली आमकां सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे इट इज एन कोच म्हणजे इन शॉर्ट तेंचें प्रिपेरेशन फॉर द नीट एग्जाम अलॉंग विथ द बोर्ड एग्जाम्स कशें जावचें ह्या हाय सेकंडरी लेवलाचेरूय बी आमी प्रयत्न करता. तुम्ही आनी एक विशय मांडलो पळय न्ही म्हणजे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली निखंज एक मिनिट. 5 मिनटां सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता. तमिळनाडू, कर्नाटका, वेस्ट बेंगाल थोडे जाण हे कन्फ्युजनान ही रिजोल्युशनां घेता पळय न्ही दीस इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. ताच्या खातीर आत्तां असलें रेजोल्युशन बीन घेवन आनीक कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्ही. कारण ताच्या खातीर सुप्रीम कोर्टान जी डायरेक्शन्स दिल्या त्या डायरेक्शन्सा प्रमाणेच आमी वचप हें गरजेचें आसा. आनी ताका लागून ह्या अशा पद्दतीची डायरेक्शन्स आनी हे ते कोणी घेवची न्ही. म्हाका दिसता की आमची भुरगीं सेंट्रल कोर्टानूय बी जेंकां एडमिशन थोडी एम्स आनी हेका वताली थंय कदाचित मातसो फरक पडूं शकता. हांव ना म्हणना. आमची दर वर्सा एटलिस्ट मिनिमम 1-2 भुरगीं जी आहा पळय न्ही ही सेंट्रल कोर्टाकूय वताली. तितकी हुशार भुरगीं गोंयांत आसात. तांचेर कदाचित थोडो हय खूब जाणां वयता. हांव अशें म्हणना एम्स आनी हेका खूब जाणां वतात. तांचेर थोडोसो म्हणजे ते लिस्ट वयले लिस्ट चेंजीस जाल्ल्या पण सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या वर्डिक्टा प्रमाणे म्हाका दिसता आमी एज इट इज आमचे टायम टेबल जो ठरयला ताज्या प्रमाणे टायम टेबल वतले आनी भुरग्यांक म्हणजे ही एडमिशन्स जी आसा पळय न्ही त्या टायम टेबलाच्या प्रमाणे जर आमी सगळ्यांनी मॅनेज केली जाल्यार ती सगळ्या गोंयच्या भुरग्यांक वेवस्थीत रित्या एडमिशन्स मेळटली आनी अकाडमीक इयर सुरू जातलें. त्या खातीर म्हाज्या सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की आमी हो स्टँड जो आसा पळय न्ही त्या स्टँडाचेर रावचें ऑल द वे. म्हणजे तेंच्यांनी NTA जी आसा पळय न्ही आतां हे फावटी लिकेजीस जाल्यो त्यो कन्सिडर्ड करून फुडले फावटी ते आनीक टायटन कशें जातलें हाजेर ते विचार करीत आसा. आनी म्हाका दिसता इन फ्युचर अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जावचे न्ही म्हणूनच तर तांच्यांनी जे ह्या पेपर लीक प्रकरणांत आसा तो कोणूच एकटोय मनीस सुटूंक ना. तांकां एरेस्टूय केल्या. तांचेर स्ट्रिक्टली जी आसा पळय न्ही ही एक्शन जातली आनी इन फ्युचर अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे जावचे ना हाची खबरदारी ते घेतले. पूण एट प्रेझेंट आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाच्या परविव्यान येवपी आमी जो बेगिनात बेगीन टायम टेबल डिक्लेअर करून आमी ते सुरूय करता. थँक्यू स्पिकर सर.